Si Bakla. Ayoko mag-shot. Sabi na. Nakabarinig ako. Diba? Naku, parang may mga babasa dito. Yung ulan. San Vicente. Diba ka dyan dumaan? Dito yung ano. Dali na bahay, grabe. Ito pure gold. Feeling ko pure gold. Ay, lugo, parang napanaginipan ko na to. Naku, ayan na, ayan na yung literal na mababasa. Yung ulan. Ayan. Babasa na ako.